Dobar dan, gledate 4. epizodu magazina Solucija. Ovoga puta govorimo o trpezi. Pripremili smo 4 priče koje govore o jelima zbog kojih ćete se uvjeriti da crnogorska kuhinja zaslužuje mnogo više pažnje nego što dobija. Ali, prije nego što počnemo priču o crnogorskim specijalitetima, imamo i mi nešto da kažemo o tome. Pogledajte. Postoji jedna stvar u kojoj je Crna Gora zaista jedinstvena i o kojoj se rijetko govori, onoliko koliko zaslužuje. Možete doručkovati na moru, ručati kraj rijeke i večerati na planini i svaki put pomisliti da ste u sasvim drugoj zemlji, ne po ambijentu, po hrani. Primorje i planina nijesu samo geografske odrednice. To su dvije potpuno različite kuhinjske filozofije. Na jugu mediteranska umjerenost, maslinovo ulje, riba, jednostavnost koja ne traži opravdanje. Na sjeveru snaga i kalorije. Kajmak, sir, kačamak, pita, meso koje se suši, čuva i dijeli. Između toga cijeli jedan spektar koji se ne može svesti ni na jedno ni na drugo. I pri tom svaki kraj ima nešto što je samo njegovo. Njeguški pršut koji se može praviti samo u jednom selu, na obroncima Lovćena, gdje se planinski i morski vazduh susreću na tačno pravoj nadmorskoj visini. Pljevaljski sir koji ima geografsku zaštitu i može da se pravi samo u jednoj regiji. Lisnati sir iz Kolašina i Mojkovca. Paštrovačke makarule koje se rade rukom, specijalnim iglama od mediteranske biljke. Svaki od tih proizvoda ima priču. Priču o klimi, terenu, načinu života koji je oblikovao recepture generacijama. Ali te priče se ne pričaju, ti proizvodi se ne brendiraju kako zaslužuju, a hranili su generacije. Obroci su se pravili od onoga što su ljudi imali, sir, jaja, brašno. Ima nečeg paradoksalnog u tome. Domaćice su sa tim jednostavnim jelima podizale familije i to nije specifičnost samo crnogorske kuhinje. I ostatak Evrope je takav. Razlika je međutim što oni svoju kuhinju slave i na njoj insistiraju. Mi je pak većinski zanemarujemo. Crnogorska kuhinja nije siromašna. Siromašna je pažnja koju dobija. Danas idemo da to malo popravimo. Na crnogorskom sjeveru, u Mojkovačkom selu, živi čovjek koji je odlučio da ne žuri. Ilija Stanić ima imanje, kokoške, pčele, baštu i reputaciju najboljeg pitara u kraju. Došli smo kod njega zbog pite, a kad smo već bili tu, uhvatili smo se i posla. Mojkovačko selo Slatina. I imanje koje se na prvi pogled ne razlikuje od drugih na crnogorskom sjeveru. Ali Ilija Stanić tu živi onako kako malo ko uspijeva, svojim tempom i rasporedom. Jutro na imanju počinje uvijek isto. Kokoške se pušte, pokupe se jaja, a onda dan postaje ono što Ilija odluči da bude. Moj radni dan počinje kad se naspavam. Kad moj biološki sat me probudi, tad mi počinje radni dan. Osim živinarstva tu su i pčele, povrtlarske kulture, plastenik. Sve što se zasadi proda se. A proda se zato što je u ovom kraju već izgradio ime. Jagode, jaja, med. Ljudi prepoznaju i vraćaju se. Što se tiče proizvodnje na mojoj farmi, prvenstveno sam se orijentisao na proizvodnju domaćih jaja, ali također bavim se pčelarstvom, imam određene povrtlarske kulture, imam plastenik i sve to što se zasadi može lagano da se proda po nekoj pristupačnoj cijeni. Ali sve to može da se proda jer iz razloga što ja već sam stvorio neki brend i poznat sam po kvalitetu, tako da ljudi prepoznaju to, cijene i uzvraćaju povjerenje. Za Iliju sve ovo nije žrtvovanje, to je izbor. I to svjestan, promišljen, potpuno slobodan. Apsolutno doživljavam to kao luksuz, međutim kad čovjek ima neke ustaljene navike, onda ta tišina vam ne predstavlja neko divljenje, recimo. Zato ja razumijem ljude koji dođu sa strane iz velikih gradova kad onda osjete ovu tišinu i crkut ptica i zujanje pčela, onda ja njih razumijem da je to njima potrebno. Ja u ovome uživam, tako da smatram da će doći vrijeme gdje će ljudi sve više da bježe selu i prirodi da se vraćaju. Ali mi smo došli zbog pite. Ilija to zna. Na sto iznosi tijesto, sir, jaja, sve odokativno, bez mjerice i bez vage.
Što se tiče mjerica, gramaže, koliko čega ide, ja to uopšte nikad nisam koristio te mjerice. Moja mjerica je odokativno za prave majstore, to je dovoljno, tako da ja recimo sve zavisi koliko ljudi mi dolazi recimo na pitu turista, pa onda stavim nekad više brašna, nekad manje. Onda samim tim, čim stavite veću količinu, sve ostalo vam se pomjera ka u desno. Znači morate da stavite više i soli i vode. Uglavnom najbitnije je osjećaj da vi vizuelno vidite i pod prstom osjetite da li je to ta kontura koju vi želite da dobijete. Tijesto, kaže, mora biti kao žvaka. Ne tvrdo, ne mekano, nego nešto između, sa blagim otporom pod prstom. Znači kao ono kad stavite žvaku posle 10 minuta u ustima, osjetite kad je vi žvaćete da vas ona kao blago pravi otpor. Tako treba i da bude tijesto kad ga rukom mislite da vam blagi otpor pravi kad u tijesto uvučete prst, da tijesto polako vraća prst. Za pitu je najbitnije, bar po mom nekom iskustvu, kako je zamijesite. Znači ako je zamijesite kako treba, onda će bez problema da se dalji proces odradi do u finese, što bi se reklo, da se ona fino razvuče, da se nadje stavi i da se posle zapeče u pekaru. Ilija je odlučio i nas da nauči kako se pravi dobra pita. Polako. Ekipa Solucije se uhvatila posla sa promjenjivim uspjehom. Nije da mu pomoć nije bila dobrodošla, više je bila dekorativna. Gdje tanko nemoj, tu ga napušti. Tijesto je oprostilo. Ilija također. Ispala je fenomenalno. Govorio nam je i o značaju pite, jelu koje je u prošlosti hranilo porodice. Što se tiče pite, ja to nekako smatram da je to naše sirotinsko jelo gdje su naši stari pokušavali od malo da stvore što više, tako da recimo od gučice tijesta da vi stvorite punu tepsiju da porodica jede, to je ipak jedno umijeće i ja im se divim na tome kako su oni ranije uspijevali da od takvih stvari prehrane porodicu. I dok smo čekali da pita bude gotova, razgovarali smo i o brendiranju i o tome što bi trebalo da vrijedi u ovoj zemlji. Apsolutno se slažem da možemo napraviti od pite, samo treba da je što više promovišemo i da malo više pažnje posvetimo našim starim nacionalnim jelima kao što su kačamak i cicvara. I naša pita sa sirom je ipak neki brend poseban, nešto što bi trebalo da se uvrsti u našu kulturnu baštinu i da to zaštitimo kao naše autohtono jelo. Pita je gotova, zlatna, hrskava, miriše na ono što je i trebalo da miriše, na domaće. Ne jednostavno, na pravo. Ja ranije sam nekako najmanje sam volio sirnicu. Ne znam zbog čega, ali međutim kako vrijeme odmiče, nekako mi je sirnica najljepša. I oko nje ima najmanje posla, najlakše se spremi i najbrže se spremi. Ilija Stanić živi na selu, ne žuri niđe i pravi najbolju pitu na sjeveru Crne Gore. To on kaže, a mi smo se i uvjerili. Druga priča nam stiže sa Sinjajevine. Na najvećem balkanskom pašnjaku na Katunu Potrg vrijeme se mjeri izlaskom sunca, a rad završava zalaskom. Pravila se ne zapisuju, već prenose sa koljena na koljeno. Jedno od njih kaže da se pravi kačamak tuče onoliko puta koliko u godini ima dana. Idemo na Sinjajevinu. Na Sinjavini se recepti ne čitaju iz kuvara. Ovdje se pamte, pogledom, rukama i strpljenjem. Tako je i Venka Drašković od majke naučila da pravi kačamak, a sprema ga već preko 20 godina. Od nje sam gledala kako radi. Drugi puta sam ja sama to spremala. Ogulim krompir, operem ga, stavim ga da se kuva, stavim malo soli u vodu. Kačamak se skuva, trebamo 1 sat vremena da se kuva. Posle toga stavim brašno. Brašno treba da se kuva sa krompirom 15 minuta i krene da se tuče sa kačamašem. Na prvi pogled jednostavno, ali oni koji znaju kažu pravi kačamak ne pravi se samo od sastojaka. Kačamaš je drvo sa kojim se tuče 365 puta da bi bio pravi kačamak. Evo ga kačamak za tučenje. 365 udaraca.
Ovdje na testu muška snaga. Koliko dana u godini? Tek kada se kačamaš odvoji od krompira i brašna, kačamak je gotov. Kad se odvoji drvo od kačamaka, od brašna i krompira, to od kačamaka, tada je kuvan. I tada se stavlja kajmak, sir. Kad to provri, stavlja se kačamak i smoči se. A uz njega grijani kajmak i listavi sir. Sve domaće, sve sa ovoga tuna. Nekada je bio hrana siromašnih, danas ga traže u najboljim restoranima. Ali njegova najveća vrijednost nije u tome što je postao gastronomski brend. Podizale su se porodice s toga. I tačno da je zaslužio da bude brend. Kačamak. Kačamak, cicvara, pite, priganice, sve to zaslužilo danas da bude brend svega. Venkin suprug Jugo pamti vrijeme kada je kačamak bio mnogo više od obroka. Taj kačamak je spasio dosta ljudi, bio je dosta siromašno jelo, ali u posljednje vrijeme to je sad postoji nacionalno jelo crnogorsko, kačamak, cicvara, sad evo dobili smo i brend listavi sir, pite i tako to. To je pravo crnogorsko jelo. Dok kačamak krčka u loncu, pogled sa Sinjavine pruža se ka komovima, pa ka Bjelasici, a Sinjavina između njih. Kao da ove planine nijemo razgovaraju, a na njima opstaje način života koji se decenijama nije mijenjao. Na Katun se izdiže početkom juna, a silazi krajem septembra. Dani ovdje počinju prije svitanja. 5 sati se ustajem, pa naložim vatru, pa sirim sir, pa kad to završim, onda krave dočerujem, pa muzem, pa grijem vareniku, pa opet sirim sir, pa redom tada ide se sve što treba, spremanje ručka, doručka, redom sve. Za Draškoviće planina nije odmor, ona je život. Gdje su ljudi mladi i gdje hoće ko da radi, ima volju i želju, ovo je Bogom dato mjesto za držanje stoke i vrhunsko mjesto za stočarstvo. Najveći pašnjak na Balkanu. Sinjavina je izvrstan predio za držanje stoke. Uz sir i kajmak Jugo pravi i rakiju. Ne za prodaju, kaže, nego za prijatelje. Pa nema ni ono što se kaže, ni veselja, ni žalosti, ni radosti bez rakije. Pa ja pretežno dosta sam pekao i šljivu, i jabukovu rakiju, i krušku posebno. Tako da sad u par godina nijesam, zato što nije dosta dobro to voće rađalo, ali uglavnom nastojao sam da ta rakija bude čista i uredna, da bez šećera, bez nekih drugih primjesa. Živjeli. Živjeli. A kako se prepoznaje kvalitetna rakija? Dobra. Dobra. Veli kad rakiju popije čovjek, prvo ona malo stane kroz organizam pa počne poslije da ga obilazi. Onda poslije regne malo grlo i to je to prava rakija. Na najvećem balkanskom pašnjaku danas je manje ljudi nego ikada, ali oni koji su ostali vjeruju u budućnost Katuna. A možda upravo zato na Sinjavini i danas važi ono staro pravilo da se najbolje stvari ne prave na brzinu, bilo da je riječ o kačamaku, siru, rakiji ili životu. Sa planine silazimo na more, u Budvu, gdje smo probali jedan poseban slatkiš, zmaj torta, autentična budvanska poslastica koja govori o mediteranskom biću grada, grčkoj, ilijarskoj i slovenskoj tradiciji. I danas se pravi samo za posebne trenutke. Budva je grad koji se pominje još u 5. vijeku prije nove ere, kod Sofokla. Grad koji je više od 3 vijeka bio pod vlašću Venecije. I grad u kojem jedna žena već decenijama čuva kolač koji je stariji od svih tih slojeva zajedno. Ali, osobito žene. Božena Jelušić je književnica, istraživačica, budvanska domaćica i čuvarka recepta koji bi, da nije nje, možda nestao zajedno sa ženama koje su ga jedine znale praviti. Zmaj torta ili torta zmaj, kako kad.
Na prvi pogled izgleda kao slatkiš, ali Božena odavno zna da to nije samo delicija. U pitanju je tradicionalni slavljenički kolač koji nosi naziv zmaj torta ili torta zmaj, kako kad. Ja sam ga otkrila onda kad sam se udala, a to je već davne 1977. godine, i tada se torta zmaj naravno pravila u Budvi mnogo više nego što se pravi danas. Ukus je venecijanski. Badem, jaja, limun, cimet, karanfilić, maraskino. Sve ono što je krasilo poslastičarsku tradiciju Serenissime. Ali ono što ovu tortu izdvaja od svih sličnih na Mediteranu nije ukus, to je oblik. Taj spiralni serpentoidni oblik nije dekoracija. Božena je godinama istraživala šta se iza njega krije i otkrila 3 sloja koja sežu dublje nego što bi iko očekivao od jednog kolača. U zmaj torti mi možemo pronaći 3 sloja. Prvi i najstariji sloj, to bi bilo ono nasljeđe kulta zmije, koje je htonsko božanstvo za koje postoje tragovi da su se hlebovi u obliku zmije prinosili na žrtvu Demetri. Sljedeći sloj bi bio, da kažemo, srednjovjekovni sloj u kojem je taj kolač preimenovan. On više nije nosio u sebi ime zmije. Međutim, očigledno je da je oblik sačuvan. I treći moderni sloj, njega zahvaljujemo, to je ukus prije svega, trgovačkim vezama i činjenici da je Budva više od 300 godina bila pod vlašću Venecije. I Budva sama ima svoju zmajevsku priču. Mitski heroj Kadmo, ubica zmaja, koji je po predanju osnovao ovaj grad i koji je po smrti zajedno sa svojom ženom Harmonijom ušao u temelje grada u obliku zmije, da ga vječno čuva. Sad ste vidjeli da su se susreli grčko-mitsko nasljeđe, pa onda etnonim ilirski, a na to se sada naslonila i nadovezala slovenska tradicija koja je imala kult zmije kao čuvara, kao zaštitnika, kao pretka koji je bilo grijeh ubiti. Ona ispod kućnog praga i čuva kuću. I naravno imamo jedan materijalni dokaz, a to je mozaik iz 2. vijeka koji prikazuje izuvijanog zmaja. To je mozaik koji je pronađen u jednoj vili u Budvi, što pokazuje da je taj kult zmaja, odnosno zmije, ovdje bio vrlo prisutan. Sve je to na neki način novo vrijeme potisnulo, ali nije uspjelo da potisne potpuno autentični taj serpentoidni oblik koji do danas u stvari čuva i vezuje arhajsku prošlost sa srednjim vijekom i sa modernim poslastičarstvom. Zbog toga je ova torta za Crnu Goru neka vrsta kulinarske petrolamije. Ali prije nego što je postala predmet istraživanja, zmaj torta je bila predmet rivalstva. Budvanske domaćice su recept čuvale kao tajnu, a jedan od najčuvanijih sastojaka bio je prašak za pecivo, koji se zvao baktuder i mogla ga je zamijeniti soda bikarbona. I to se pokazivalo kao nešto potpuno neobično što je došlo negdje iz svjetskih centara, negdje iz daljine, pa to će učiniti da naš zmaj oživi. Naravno, moja svekrva je tako bezuspješno pokušala da ukrade recept od svojih starijih sugrađanki i rečeno joj je da ona nikad neće nabaviti to što ima ova njena rođaka i sugrađanka, i kad je ona na čas izašla iz kuhinje, svekrva je liznula to i shvatila da je u pitanju prašak za pecivo i tako je osvojila recept. Takmičenje je imalo i svoju logiku. Ona koja je pravila najbolji slatkiš sticala je ugled kakav se drugačije teško osvajao. Budvanske žene su se zaista na tom polju nadmetale i ona koja je uspijevala da napravi najbolji slatkiš ili da ima nekakav nečuveni recept sticala je tu vrstu ugleda u zajednici. Zmaj torta je bila posebno iskušenje zbog toga što se ona, kako sam više puta rekla, ne izliva nego se gradi, ona se formira i uvijek je pratila je nekakva mistifikacija da je to izuzetno teško. Praviti zmaj tortu nije isto što i praviti kolač. Uvijek je bila ritual. Za Božić, Uskrs, vjenčanje, krštenje. Oblik nije bio ukras, bio je značenje. Ja je uvijek pravim za ljude koje najviše volim i koji u životu nešto tada imaju nekakvu vrstu preokreta. Nešto se događa u njihovom životu što je za njih značajno. Napravim je naravno za tradicionalne
praznike, pri čemu se u našoj kući svi slave. Dakle, 2 put Božić, 2 put Uskrs, mogu svi praznici da dođu u obzir i naravno onda 4 puta napravim. Nije problem. I dok smo čekali da se ispeče, Božena je govorila o tome zašto se pravile rijetko. Ne samo zbog ritualnog karaktera, nego i zbog sastojaka. Nije Budva bila bogat grad. Na kraju krajeva u taj recept ide 9 jaja, ide otprilike nekih 400 grama šećera, ide oko 500 do 600 grama badema, ide 200 grama pa još za premazivanje putera. Tu ide limun, korica, sok, ide maraskino, ide bijelo vino u tijesto, ide brašna koliko popije, ide vanilin šećer i prašak za pecivo i malo cimeta, to su sve sastojci. I ako uzmete da je i tih 9 jaja i puter i bademi, da to nije baš uvijek bilo lako obezbijediti, onda to nešto i govori. Ali ključni razlog je ipak bio ritualni. Zato je Božena odlučila da recept podijeli sa drugima i tako sačuva zmaj tortu od zaborava. Ja sam onda intervjuisala sve sada već pokojne sugrađanke koje su mi dale sve svoje recepte i onda sam ih ja sve stavila ispred sebe, pogledala, na kraju našla taj jedan jedinstveni koji svima odgovara i koji svi prave. U suštini on je prosto izašao iz onoga što je bilo nasljeđe budvanskih domaćica i kao takav je zapisan u knjizi i kao takav je zaštićen 2023. godine kao nematerijalno kulturno dobro Crne Gore i stavljen je na raspolaganje svim domaćicama ove zemlje i šire, naravno. Zaštita nije stigla sama od sebe. Božena je podnijela elaborat koji je dokumentovao starost recepta, jezičke oblike u kojima se pominjao paralele na Mediteranu. Mala studija koja je pokazala da jedna torta može biti dokument. Pitali smo je kako se osjećala 2023. godine kada je torta konačno zaštićena. Pa zaista sam bila srećna i nije mi nikad bilo jasno kako smo to propustili da uradimo ranije. Kako to nikome nije palo na pamet ranije. A kad god stavi ruke u tijesto, Božena kaže da ne miješa samo sastojke. Kad god stavim ruke u to tijesto i punjenje, meni se čini da miješam vrijeme. Baš kao i tradicija, zmaj torta se ne izliva. Ona se gradi, sloj po sloj, ruka po ruka, generacija za generacijom. I dok god ima onih koji to znaju, vrijeme koje Božena miješa neće stati. U posljednjoj priči ostajemo uz obalu. A što će bolje o njoj govoriti nego morski plodovi? Međutim, oni nijesu samo jelo. To je zanat koji se uči godinama, a na stolu izgleda jednostavno, jer tako i treba da izgleda. Pratimo kako nastaje. Na tanjiru rižoto. U njemu more. U rukama tiganj. A u srcu violina. Prije nego što počne da priprema jela, Aleksandar često donese violinu, osluhne talase i zasvira. I malo ponašan zvuk je talasa, ali isto pokušavam da stvorim tu neku atmosferu koja je meni interesantna. Zaista nevezano, ne radim to za goste, to radim za svoju dušu jer ne stižem mnogo da sviram, ali to ujutro mi onako bude kao jutarnja meditacija. Možda upravo zato njegov rižoto miriše na more. Na prvi pogled jednostavno jelo, ali sa nekoliko detalja koji prave razliku. Možemo sigurno da kažemo da se uglavnom rižoto naliva sa jednom supom, ja uglavnom nalivam sa 2 različite supe, zašto se dobija drugačija dubina ukusa. I često ono što dodam, što je stvarno tajna, ali ću vam odati, ja dodajem malo belog misa u samu supu. I taj beli miso mu daje taj čuveni umami, taj peti ukus koji daje još dodatnu notu i dubinu ukusa koji u tom konačnom ukusu daje i slatkastost i taj ukus koji se zove umami, taj neki neodređeni taj ukus koji ne možemo prestanemo da jedemo. Dok pažljivo miješa rižu, svaki sastojak dodaje u pravom trenutku. Morski plodovi samo na kratko dodiruju tiganj, tek toliko da ostanu sočni, a puter na kraju daje onu prepoznatljivu, svilenkastu teksturu.
Ja već ovdje osjećam miris. Ipak njegov život nije vezan samo za kuhinju. Završio je muzičku akademiju, usavršavao se u Beču, svirao u orkestrima od Salzburga do Urugvaja. Kaže da između violine i kuvanja nema velike razlike. Apsolutno jeste. Tu uopšte nema priče, zato je to u Francuskoj jeste, kulinarstvo jeste na nivou umetnosti i generalno na svetskom nivou to postaje sve i plaćenije i cenjenije. Cenjeniji poziv, zato što je suštinski kombinuje jako puno stvari u isto vreme i estetiku i mislim samo kombinovanje ukusa je umetnost. Mislim i prilagoditi ukus i samom sebi na kraju krajeva je umetnost. Iz Latinske Amerike je u Crnu Goru donio iskustvo različitih kuhinja, ali kada treba da izabere omiljeno primorsko jelo, nema dilemu. Najviše volim buzaro. I dagnje na buzaru, i gambore na buzaru, sve što je na buzaru. To je jedno od najjednostavnijih jela, tu bukvalno idu 3,5 sastojka, ali je to tako fino i tako jednostavno i tako podsjeća na more, ono kada zamiriše ono vino i beli luk sve zajedno sa talasima i to je sjajno. Možda upravo zato Aleksandrova jela imaju ukus koji se pamti, jer u njegovoj kuhinji recept nije samo spisak sastojaka. To su zvuk talasa, miris mora, godine provedene uz violinu i ono što se ne može zapisati ni u jedan kuvar, ljubav prema onome što radi. U ovoj epizodi toliko. Pita se ševera, kačamak sa Katuna, torta iz srca starog grada i morski plodovi. 4 jela koja su odgajila generacije i koja i danas zaslužuju da se pričaju. Za 2 sedmice smo opet tu. Hvala vam na gledanju.